वेलकम बैक जी। सुबह खैर पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुश आमदेद। और जनाब अभी हम थोड़ी सी बात करेंगे पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर, अपनी हीलिंग के ऊपर, क्योंकि हमने बड़े अहदो पैमान किए होंगे अपनी ज़ात से, अपने आप से और अपने अतराफ़ के लोगों से भी कि जनाब 2023 में तो हम पता नहीं क्या कर जाएंगे। लेकिन मैंने हमेशा से एक बात की थी कि आप रेजोल्यूशंस ना कीजिए, रेजोल्यूशंस मत बनाइए, क्योंकि रेजोल्यूशंस फिर आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। आप कोई ना कोई एक आधी हैबिट अपने अंदर डेवलप कर लीजिए, क्योंकि जो हैबिट्स होती हैं ना वही आपको एक पर्सनैलिटी, आपका ऑरा और आपका जो फ्यूचर गोल्स हैं उनकी तरफ एक डायरेक्शन आपकी मुतय्यन करती हैं। तो इसी सिलसिले में जनाब आज की बड़ी अमेजिंग सी गेस्ट है हमारे साथ इरम बीबी, जो कि एक लेक्चरर हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, पामिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और साइको स्पिरिचुअल हीलर भी हैं। सो इतना सारा कुछ जस्ट इन वन, यू नो वो कहते हैं ना वन विंडो ऑपरेशन है। तो जनाब अस्सलाम वालेकुम इरम बीबी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप मुझे पहले तो ये बताएं कि आप लेक्चर भी हैं, लेकिन उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे लग रहा है आपका शौक था एंड यू एक्चुअली हैव स्टार्टेड। सबसे पहले तो बहुत थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम से मैं आपको देख रही थी और आज आपके साथ हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। दूसरा ये कि हाँ, ये सारा कुछ मेरा शौक ही है। इसे मैं ये नहीं कह सकती कि मेरी फैमिली में कोई कर रहा था। हाँ, ये है कि मेरी नानी जो थी शी वाज स्पिरिचुअल हीलर और वो इस काम को बड़े अच्छे तरीके से करती थी। उसके बाद फिर मैंने उनसे आपने उनसे भी कुछ सीखा? जी, उनसे उनकी एक्चुअली मेरा अर्ली जो चाइल्डहुड है वो मेरी नानी के साथ ज़्यादा गुजरा था। तो खैर वो ये एस्ट्रोलॉजर या पामिस्ट तो नहीं थी, वो तावीज़ लिखती थी, दुआ करती थी, वज़ाइफ बताती थी, तो लोग माशाल्लाह हील हो जाते थे। तो वहाँ से फिर मेरी ये जर्नी स्टार्ट हो गई और यस, गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने इसको सीखा। मेरे मुफ्ती साहब हैं जिनसे मैंने सीखा, मैंने बुक्स काफ़ी इसके ऊपर स्टडी की और बस आज आपके सामने हूँ। लवली लवली, थैंक यू। तो आपने क्या थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आपने क्या पढ़ा, क्योंकि पहले हम उसकी तरफ आते हैं कि यू आर अ लेक्चरर आल्सो माशाल्लाह। मेरे एक्चुअली डबल मास्टर्स हूँ। पहले मैंने 2004 में मास्टर्स किया था फर्स्ट, उसके बाद चूँकि मेरा इंटरेस्ट साइकोलॉजी की तरफ था फिर मैंने इसमें मास्टर्स किया, देन आई डिड एमफिल इन साइकोलॉजी और फिर डिफरेंट कोर्सेज, क्योंकि हमें स्पेशलाइजेशन करनी होती है तो डिफरेंट हमें 1 ईयर डिप्लोमा और डिफरेंट CBT से रिलेटेड कोर्सेज करने पड़ते हैं, तो वो फिर हम लोगों ने किए, मतलब मैंने किए। और फिर उसके बाद फिर मैंने एक यूनिवर्सिटी में ऑप्ट किया, वहाँ पे अभी मैं एज अ लेक्चरर हूँ एंड प्रायर टू दैट मैं डिफरेंट क्लिनिकल सेटअप में भी काम करती रही हूँ एज अ साइकोलॉजिस्ट, जिसमें ANF जो है वो सबसे टॉप पे है। लवली लवली। अच्छा इरम, आज हमारा चूंकि अभी ऑब्वियसली वक्त भी हमारे पास महदूद होता है, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा लोगों को, क्योंकि लोग बड़े कंफ्यूज हैं। आपने भी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाई? मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन में आपसे एग्री करूंगी, पहले बहुत बनाया करती थी। हाँ। लेकिन वो मुझे ये पता लगा कि आप जब एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं तो वो उस साल तो पूरी नहीं होनी होती और वो फिर कभी भी पूरी नहीं होनी होती, वो लिंगर ऑन होती है टूवर्ड्स नेक्स्ट ईयर। तो बेहतर ये है कि रेजोल्यूशन के बजाय ना सेल्फ मैनेजमेंट पे आप काम करें और अपने आप को उस चीज़ पे आज से ही स्टार्ट करें। ये नहीं कि 1 जनवरी आएगी वो फिर। सेल्फ मैनेजमेंट क्या है? सेल्फ मैनेजमेंट एक बहुत ब्रॉडर टर्म है और इसको हम लिंक करेंगे एक इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ। एक ज़माना था जब IQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती थी, लाइक आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपकी मेमोरी कितनी ज़बरदस्त है, आपके कॉग्निटिव फंक्शंस जो हैं वो कितने अप्रोप्रिएट हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कितना एकेडमिक रिकॉर्ड आपका परफेक्ट है, कितने मार्क्स आपने ले लिए, कितने जगह पे आप 18वें ग्रेड की या 22वें ग्रेड की नौकरी पे चले गए। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस आप पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा एक फेमस टर्म है और वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हाउ डू यू मैनेज योर सेल्फ, योर इमोशंस एंड द इमोशंस रिलेटेड टू यू, रिलेटेड टू द पीपल अराउंड यू। अगर आप उनको अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं तो फिर IQ से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस इस वक्त 80% आपका इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो पार्ट प्ले करता है एंड 20% इज इंटेलिजेंट। तो सेल्फ मैनेजमेंट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। एग्जैक्टली। अच्छा, होता क्या है इरम कि जो हम लोगों का ज़्यादा जो हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं या एंगर मैनेजमेंट इश्यूज भी होते हैं, उसमें ये होता है कि मुझे ये लगता है कि हम अनकंट्रोलेबल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यू नो, महंगाई बहुत हो गई है, ट्रैफिक का निज़ाम ठीक नहीं है और हम उस पर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और वो चीज़ हमारे अंदर एक वाइब जनरेट कर रही है गुस्से की, यू नो, बद इंतज़ामी की। लेकिन द ओनली कंट्रोलेबल फैक्टर विच वी कैन कंट्रोल इज आवर ओन सेल्फ। यस, एग्जैक्टली। यू नो, तो ये वजह है हमारी मेंटल हेल्थ इश्यूज। मेंटल हेल्थ इशू देखिए, एक वो ज़माना था जब इंसान नया नया इस दुनिया में आया, स्ट्रेस उसके सामने होता था, लाइक वो जा रहा है जंगल में गया, सांप आ गया, स्ट्रेस उसके सामने आ गया, एक स्ट्रेसर, उसने जो ही सांप को मार दिया या उसे अवॉइड कर दिया, वो बॉडी जो है नॉर्मलाइज हो गई और उसने अपना काम कर लिया।
آج کے اس انسان کے پاس ڈیلی بیسس پہ ہر ایک سیکنڈ کے بعد ایک نیو اسٹریسر کھڑا ہوا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, اب آپ جس کو ہم نے پازیٹیو کر دیا ہے کہ چیلنج ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں نا پرابلمس کا جو ورڈ ہے ریپلیس کر دو چیلنج سے, بیکاز اٹ از مور پازیٹیو, اٹ گیوز یو انرجی کہ یو ہیو ٹو فیس دیٹ. آپ یہ دیکھیں ہماری باڈی جو ہے نا وہ نارمل اسٹیٹ میں ہے ہی نہیں. ہر وقت ہمارے جو ہارمونز ہیں جو اسپیشلی اسٹریس سے ریلیٹڈ ہیں وہ ہر وقت ریلیز ہو رہے ہیں, ان کے آف اینڈ آن کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہم دیکھیں انکنڈیشنل ہمارے یہ جو باڈی کا یہ ایریا اسپیشلی جو شولڈرز ہیں, بیک مسلز ہیں, یہ ہمارے ہر وقت اسٹفڈ اینڈ اسٹریسڈ آؤٹ رہتے ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے, سیلف مینجمنٹ اگر آپ نے نہیں کی, آپ ایک کمپنی کے سی ای او ہیں, آپ ایک یونیورسٹی کے لیٹ سپوز ڈین ہے یا وائس چانسلر ہے یا جو بھی ہے, اگر آپ کی اپنی سیلف مینجمنٹ نہیں ہوگی آپ کسی بھی چیز کو لے کے چل نہیں سکتے. تو سیلف مینجمنٹ از ویری مچ امپورٹنٹ, بیکاز ڈیلی بیسس پہ ہمارے سامنے اسٹریسرز ہیں. ابھی اس سے پہلے جو آپ کے مہمان تھے وہ بھی جو پاکستان کو اس وقت چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے ہی بات کر رہے تھے, اینڈ دیٹ از اپروپریٹ کہ آپ یہ دیکھیں سیاسی طور پہ ہم لوگ کتنا پچھلے سالوں سے کتنا زیادہ ڈسٹربڈ ہیں, ہماری یوتھ کتنی ڈسٹربڈ ہے, ہم خود کتنے ڈسٹربڈ ہیں. پھر اکنامیکل کنڈیشنز جو ہیں, فائنینشیل اسٹریسرز جو ہیں, ہمارے لیے سب سے بڑی پرابلم. کل میں اپنی امی کے ساتھ صبح گروسری کرنے گئی نیو ایئر کے اسٹارٹ میں, میں نے کہا دیکھیں کیا چینج ہے. یہ مجھے ایسا لگ رہا تھا ہر چیز 50 روپیز 100 روپیز اور زیادہ مہنگی ایسے ہی ہے, اور ابھی آنے والے وقتوں میں اور مہنگی ہوتی جائے گی. کوئی گڈ نیوز نہیں ہے عوام کے لیے انفارچونیٹلی. مجھے ایز این ایسٹرولوجر اینڈ پامسٹ جو مجھے ایک چیز فیل ہوتی ہے وہ یہ فیل ہوتی ہے کہ ابھی پاکستان کو چیلنجز رہیں گے. اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم یہ کر دیں گے, لیکن پاکستان بھی تو لیو ہے نا. ابھی آپ مجھے بتا رہی تھیں کہ جو لیو ہے یہ مطلب یہ جو اس سے بھی فرق پڑتا ہے کہ لیو فیمیلز کے لیے علیحدہ ہوگا یا ایک جنیرک لیو اسٹار ہے یا پاکستان کے لیے علیحدہ ہوگا. ایک ہوتا ہے جنرلی ہم ہر اسٹار کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اس کی اپنی لائف پہ, یا سال کا کیا امپیکٹ ہوگا اس کے اوپر. سیکنڈ چیز یہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ انڈیویجولی فیمیل ٹو میل, اور پھر انڈیویجولی اگر آپ کا نام آپ کی ڈیٹ آف برتھ آپ کے حوالے سے وہ کیا کہے گا. یہ سال 3 ویسے اسٹارس کے لیے گڈ نیوز والا سال ہے. ایک تو ہے لیو, سیکنڈ از سیگیٹیریس اینڈ تھرڈ از اسکارپیو. پاکستان کا بھی چونکہ لیو اسٹار ہے, ایون دین چیلنجز بہت رہیں گے. ہاں وہ کنڈیشن نہیں ہوگی انشاءاللہ پاکستان کی جو 2021 اینڈ 22 میں تھی, لیکن آن ورڈ میں دیکھتی ہوں کہ 23 از اے بیٹر ایئر, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ایشوز اور چیلنجز کافی زیادہ رہیں گے. لیکن میں اس وقت ٹیکنالوجی کے حوالے سے پاکستان کے اندر بہت چینجز دیکھتی ہوں, اسپیشلی اس سال میں, اگلے سال میں, اور انشاءاللہ اس سے اگلے سال میں چینجز بہت آئیں گی. لیکن فائنینشیل کرائسس ہم چونکہ آف دا ٹاپک تو ہو رہے ہیں, لیکن اگر آپ چینجز دیکھ رہے ہیں تو مجھے بتائیں الیکشنز دیکھ رہی ہیں آپ؟ میں اس میں بھی ابھی جو ہے نا 50-50 ہے. اوکے 50-50 ہے, نظر آتے ہیں. لائک میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جو میری پریڈکشن ہے 95-96% مجھے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اوکے ہاں 95-96. میں ابھی بھی 100% اس لیے نہیں کہہ رہی کیونکہ اس میں بھی ابھی بڑے بڑے اسٹارس کی جنگ رہنی ہے. صحیح. اچھا جی, ہم واپس آتے ہیں جناب اپنے ٹاپک کی طرف, اور ہم بات کرتے ہیں سیلف مینجمنٹ کے اوپر. اچھا یہ کہنا تو ہم نے کہہ دیا, اوکے لوگوں نے سن لیا, جیسے ہم کہتے ہیں نا ہر جگہ رولس تو بنے ہوئے ہوتے ہیں, اصل مسئلہ آتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن پہ. آپ ہمیں کچھ ٹپس دیں ہمارے دیکھنے والوں کو کہ کس طریقے سے وہ اپنی سیلف مینجمنٹ کو امپروو کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو اس میں آئیڈینٹیفیکیشن کا مسئلہ آ جاتا ہے, کیونکہ اکثر لوگ ہم میں سے ڈینائل فیز میں آتے ہیں, نہیں مجھے غصہ کر رہے ہوں گے, کہیں گے مجھے تو کوئی اینگر مینجمنٹ نہیں, تم لوگ حرکتیں ہی ایسے کرتے ہو, تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ریالٹی چیک کرو کہ کیا آپ کو پرابلم ہے, اینڈ دین یو اسٹارٹ ورکنگ آن دوز. تو آپ کیا ٹپس دیں گی؟ سب سے پہلی ٹپ تو یہ ہے کہ ایکنالج یور ایموشنس. اف یو آر ہیپی, یا اگر آپ اینگری ہیں یا سیڈ ہیں, ایکنالج اٹ. ہم لوگوں کو میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ غصہ جو ہوتا ہے نا ہمارا آؤٹ ڈور ایک مینیفیسٹیشن ہے, بیک اینڈ پہ کوئی نہ کوئی اسٹرگل, کوئی نہ کوئی چیز ہمیں پنچ کری ہوتی ہے. ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ. سب سے پہلے آئیڈینٹیفیکیشن آف دا پرابلم. آپ کے ساتھ پرابلم ہے کیا؟ سیلف مینجمنٹ یا ایموشنل انٹیلیجنس از ریلیٹڈ ٹو یور اون ایموشنس فرسٹ. آپ کیسے اپنے ایموشنس کو, اور پھر ایموشنس لیڈ کرتے ہیں آپ کی فیلنگس کو, آپ کے سوچنے کے پروسیس کو, اینڈ پھر اس کے بعد بیہیویئر. جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسے آپ کی فیلنگس جنریٹ ہوں گی, اور ویسا ہی آپ ایکٹ آؤٹ کریں گے. یہ تینوں کا ایک جو ہے نا ایک ٹرائی اینگل بنتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے آئیڈینٹیفیکیشن آف دا پرابلم. سیکنڈ چیز از کہ آپ گول سیٹنگ کر لیں ڈیلی بیسس پہ. آپ نے آج جیسے ٹو ڈو لسٹ, اور بہت لمبے لمبے نہیں کہ 6 مہینے, آج ایگزیکٹلی جو ایک دن کو مینیج کرنا ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. میں نے یہی کہا کہ جو ہے نا پر ڈے آپ کا کیا گول ہے.
लॉन्ग टर्म गोल्स भी आपके होने चाहिए, लाइक इफ़ यू वांट टू स्टडी अब्रॉड या पाकिस्तान के अंदर, या लॉन्ग टर्म आपने जॉब करनी है, या इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड टू समवन, उसकी एक लिस्ट बनाएं, उसके रास्ते में आने वाले सारे चैलेंजेस को देखें कौन कौन से हैं, और उसको मैं तो खैर अपने घर का जो मेरा शीशा है मैंने वहाँ पे उसको मिरर के ऊपर लगाया होता है, या लैपटॉप की स्क्रीन पे, ये मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। अच्छा, मुझे एक बात short term बताएं goals हैं। एरम, आजकल मैनिफेस्टेशन का बड़ा दौर है, बड़ी टेक्निक्स हमें देखने को मिलती है, क्या जो लिखते हो आप उसका इम्पैक्ट होता है आपके माइंड पे? आप जब कुछ लिखते हैं, व्हेन यू राइट समथिंग, आप दो चीज़ें उसमें हो रही होती हैं। एक नंबर, एक वेंटिलेशन ऑफ इमोशंस। कुछ चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं जो हम बता नहीं सकते, हमें ये डर होता है कि अगर हम ये बताएंगे तो हमें लोग जज कर लेंगे, हमारे अल्फाज जो हैं वो ज़बान तक आते हैं लेकिन आगे से अदा नहीं हो पा रहे होते। समटाइम्स इट ऑल्सो हैपन्स। हमारे पास थेरेपी में जब ऐसे क्लाइंट्स आते हैं तो मैं उन्हें कहती हूँ वेंटिलेशन ऑफ इमोशंस के लिए इंपॉर्टेंट है दैट यू राइट समथिंग, फिर उसको जला दें या उसको कहीं सेव कर लें। ये जरूर कर दें, नहीं सेव ना करें, जला दें तो बेहतर है। जला दें। ये इसलिए आपने वो बात लिखी, सारा वेंट आउट कर दिया इमोशंस का, और आपने उसको जला दिया। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है, आप मुझे बताएं, बिकॉज आपका भी ये वाला एवेन्यू, कहते हैं कि इफ यू वांट समथिंग टू फिनिश तब आप जलाएं, लेकिन इफ यू वांट टू अट्रैक्ट समथिंग आप उसको बहाएं। तो क्या इसमें कुछ है मिथ ऐसी? देखें, ये व्हेन यू राइट समथिंग, दूसरा उसका कंपोनेंट था वो ये था कि ये एक एनर्जी है। whatever you say, whatever you write, it creates energy. एनर्जी, ये एनर्जी आप एक ऑरा बिल्टअप होके आपने एक नेचर की तरफ सपोर्ट कर दिया, आपने लिख दिया, उसको बहा दिया, यानी पानी, हवा, ये सारे ये एलिमेंट्स हैं नेचर से रिलेटेड, आपने लिख दिया। और what about जलाना? जलाना, उन इमोशंस को जलाना बेहतर होता है जिन्हें आप, जिनके बारे में यू नेवर वांट टू टॉक अबाउट। आप उसे कहीं ना कहीं, कुछ आपके हिडन अनकॉन्शियस चीज़ें जो आपको तंग कर रही हैं, डरा रही हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, आप उन्हें जला के फेंक देते हैं। लेकिन अगर आपने गाड़ी खरीदनी है, अब उसे लिख के कहीं रख दें, और एक, हम इसे कहते थे, एक जार बना दें, विश जार आपका, उसके अंदर आप लिख के रखते जाएं और देखें विद द पैसेज ऑफ एनी राइट इट डाउन। काम भी करें उस गाड़ी को लेने के लिए, यानी कि जार में डाल के फिर सो गए आप। नहीं, वो मैं उसकी तरफ आ रही थी कि आपने उसके ऊपर काम भी करना है, क्योंकि बगैर स्ट्रगल के कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला ने कहा है ना कि एक वो है चाल जो तुम चलते हो और एक अल्लाह ताला की चाल, तो उसको रिलेट करने की कोशिश करें अल्लाह ताला की विश के साथ, आपकी वो चीज़ें होती हुई फिर इंशाल्लाह नजर आएंगी। आपने कहा ना जब मेहनत करें, तो मुझे बड़ा एक वाकया, जो कुरान में हमें हर चीज़ का वो मिल जाता है, हल भी मिल जाते हैं, और हज़रत मरियम की, सूरह मरियम में जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो ऑब्वियसली वो उस लेबर से गुजरी थी और उस तकलीफ़ में बैठी थी, तो उनको ये हुक्म हुआ, उनके ऊपर खजूर का दरख्त जो है साथ आया, तो उन्होंने कहा मरियम इसके तने को हिलाओ ताकि खजूर गिरे। और अब अल्लाह ताला के लिए कोई मसला नहीं था कि वो उनके सामने पेश कर देते, लेकिन उस हालत में भी उनको कहा गया हिलाओ, स्ट्रगल करो और उस फिर आपको फल मिलेगा। तो ये जो दुनिया है ना, कई दफ़ा हम लोग ये समझ नहीं पाते, अल्लाह ने इंसान को मुशक्क़त के साथ ये डिज़ाइन ही ऐसे की गई है। जब नबियों पैगम्बरों को इतनी मुशक्क़त करनी पड़ी है कि वो लहू लुहान हो गए, तो हम किस खेत की मूली? हमारे यहाँ लोगों का अक्सर एक मिसकॉन्सेप्शन का सिलसिला भी एक है, वो ये है कि अगर मैंने नमाज़ पढ़ ली, मैंने कुछ वज़ाइफ कर लिए, अब अल्लाह ताला को मेरे ऊपर सख्तियाँ नहीं भेजनी चाहिए। हाँ, ये बहुत सबसे बड़ा कॉमन इशू है। वही बात, नबियों पैगम्बरों के ऊपर क्या सख्तियाँ नहीं आई? क्या नहीं आई? अगर मैं क्लेम करती हूँ आई एम अ स्पिरिचुअल हीलर, और अगर मैं किसी प्रॉब्लम में से गुजर रही हूँ, तो लोग कहते हैं आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने कहा हमारे ऊपर ज़रा ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसा है ही नहीं कि दुनिया में अगर आप आए हैं और आपको बदसकूनी नहीं होगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, दिस इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये सारा कुछ आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब बात इसमें आ जाती है हाउ डू यू मैनेज योरसेल्फ। देखिए, मैंने कहीं पे भी ये बात नहीं की कंट्रोल, हमने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करना, हमने उसको मैनेज करना है, रेगुलेट करना है। अब ये रेगुलेशन क्या है और मैनेजमेंट क्या है, वो यही है कि छोटी छोटी टिप्स हैं जिसके लिए आपने अपने आप को ट्रेन करना है। ये ओवर द नाइट नहीं होंगे इसके रिजल्ट, सेल्फ मैनेजमेंट के 1 महीने में भी नहीं होंगे। आपने और फेलियर्स भी आएंगे, आप फिर स्टार्ट करना पड़ेगा, बट यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। सो नंबर 1 इज कि आप अपने गोल सेटिंग करें। गोल सेटिंग में मेरी प्रेफरेंस ये होती है शॉर्ट टर्म गोल्स, डेली बेसिस के आप उनको देख लें उसके। और एक और चीज़ होती है, हम लोग अक्सर मैंने देखा है जो क्लाइंट जब थेरेपी में आते हैं, हम उन्हें एक ग्रेडेड टास्क, एक असाइनमेंट देते हैं कि आप इसे ग्रेड करेंगे, पहला काम आपका कौन सा है, आपने उसको पहले गोल को कैसे करना है। मैंने क्लाइंट क्या कहते हैं, मैंने इस पे अमल करने की कोशिश की, चूँकि मेरा पहला जो था वो टास्क नहीं हो पाया, पहला गोल नहीं अचीव हो पाया, तो मेरा सारा दिन जो है उसकी प्लानिंग जो है वो रुइन होगी। फिर मैं कहती हूँ हमेशा जनरेट द ऑल्टरनेटिव्स। आप हम लोग हमेशा बैकअप प्लान्स भी होने चाहिए ना।
प्लान ए पे ही जा रहे होते हैं. व्हाट इज प्लान बी? प्लान बी, व्हाट इफ इट फेल्स, देन व्हाट इज प्लान सी? तो ये हमारे ऑल्टरनेटिव्स नहीं हो जाते. तो इस पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा. फिर नंबर 2 पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो आ जाती है आपके इमोशंस. आप अपने इमोशंस को खुद कैसे मैनेज करें. इमोशंस में आपका एंगर है, एंगर मैनेजमेंट. अच्छा, एंगर मैनेजमेंट पे अगर आप कुछ टिप्स देना चाहे. हमारी पूरी सोसाइटी जो है ना एक गुस्से से आप किसी को क्रॉस तो करें जरा, ऐसा ही है. देखिए जरा वो हॉर्न कैसे देता है. ऐसा ही है, ऐसा ही है. एंगर मैनेजमेंट पे कोई मैं चाहती हूँ प्लीज आप आज कोई टिप्स दे ही दें आवाम को. एक कौम जो होती है ना उसकी तहजीब का पता ही उसकी मेरे ख्याल में ड्राइविंग उसकी ट्रैफिक से पता लगता है. आप जितना इंटरनेशनल ट्रैवल करती होंगी आपने देखा होगा कितना काम. ऐसा लगता है हमको कहीं जल्दी नहीं पहुंचेगा. हम में से हर शख्स जल्दी में. ऐसा ही है. और यहाँ पे अभी मैं सुबह आ रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं फास्ट एंड फ्यूरियस से तेज दुनिया में जा रही हूँ सबके साथ. हाँ. सारे मॉर्निंग में एंगर मैनेजमेंट में जो सबसे पहली चीज़ है ना जो है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम है कि आप समझें आपको गुस्सा आ क्यों रहा है. और अगर हर चीज पे आता हो तो फिर भी कोई हर चीज पे आता हो फिर मैं कुछ लोगों के डीएनए में गुस्सा शामिल होता है. मेडिकल इसका चेकअप एक करवा लेना चाहिए, देख लेना चाहिए. यस, समटाइम्स पीछे बैक एंड पे ये भी इशू होता है. कई दफा ब्लड प्रेशर का इशू भी तो हो जाता है. बीपी का इशू लाजमी है, वो चेक करा ले. कुछ लोगों को नहीं. फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे यंगस्टर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंस लेवल जो है वो कम है. उससे की जो सबसे बेहतरीन टिप होती है जो मैं हमेशा क्लाइंट्स पे लगाती हूँ और मुझे सक्सेसफुल भी मिलती है वो ये होती है कि मैं उन्हें कहती हूँ कि जब आफ्टर गुस्सा आपने गुस्सा कर लिया, वो वर्बल था या फिजिकल था जो भी था, उसके बाद के आपके क्या इमोशंस होते हैं. तो वो कहते हैं हमें बड़ा गिल्ट फील होता है. ऐसे वी वांट टू से सॉरी. हमेशा हम सॉरी करना चाहते हैं. फिर मैं कहती हूँ आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आप को ब्रेन को ट्रेन करें कि वो जो बाद में आपने सॉरी करना है और बाद में आपके जो वो सारे गिल्ट फीलिंग्स और वो फिर आपको काफी मूड आपका डाउन करके रखेंगे. तो बेहतर नहीं है कि उसको गुस्सा करने से पहले ले अल्फाज वापस नहीं आते. वो आपको सॉरी कर भी देंगे बट उनकी तलखी रहेगी कुछ टाइम तक. तो इसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है दिमाग की कि आपके वो जो बाहर वाले इमोशंस है ना गिल्ट और वो आप उसके कंक्लूजन को देख लें कि एंड पे जब मैंने सॉरी करना है, एंड पे मुझे गिल्ट होना है और एंड पे मुझे पता है कि अल्फाज वापस नहीं आने, तो मैं क्यों ना इसको रिवर्स साइकिल में ले. मैं गुस्सा जिस वक्त मुझे आ रहा हूँ मैं उस जगह को अवॉइड क्यों ना कर लूँ. वो जैसे है कि आप जो है पानी पी लें, निकल जाएं उस रूम से. तो इस तरह करने से मैंने लोगों के अंदर काफ़ी सक्सेस रेट देखा है इस चीज़ का. क्योंकि आपको पता है गुस्सा एक ऐसी चीज़ है कि आप बातचीत से कहते हैं ना हर मसले का हल. तो ये जो एग्रेशन होता है ना ये हमेशा हमें शर्मिंदा कराते हैं. कभी भी कोई चुप रह के खामोश रह के शर्मिंदा नहीं हुआ. हमेशा अगर हुआ है तो वो बोल के ही हुआ. और गुस्से में किए हुए फैसले कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते. अच्छा ये बताएं, डू यू एग्री इरम के जैसे जैसे इंसान मैच्योर हो जाता है तो वो खामोश हो जाता है? आई डोंट थिंक सो. अच्छा, बहुत कम लोगों के अंदर मैच्योरिटी लेवल आता है. मैच्योरिटी के बाद मतलब जब मैच्योर हो जाता है. ये नहीं कि अच्छा उम्र के इजाफे का मैच्योरिटी से कोई ताल्लुक नहीं है. ये बात ये दो बहुत अलग-अलग डोमेन है कि जी अगर आप किसी कह रहे हैं कि जी उम्र मैच्योरिटी तो किसी यंग बच्चे को भी हो सकती है. और इसी तरह मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में देखा है खामोशी आ जाती है जब समझ आ जाती है ना चीज़ों की. जब रिटेलिएशन नहीं करना, एग्रेशन नहीं शो करना, अपना पॉइंट जस्टिफाई नहीं करना. इट डजंट मैटर कि लोग आपको सही समझ रहे गलत समझ रहे बिकॉज यू नो योरसेल्फ बेटर. बहुत ज़्यादा हम लोगों ने वो नहीं होना, सेंसिटिव नहीं होना अपने इमोशंस को लेके. छोटी छोटी चीज़ों पे दिल नहीं दुखेगा. तो यस मैच्योरिटी आ जाती है. ये जो सेंसिटिविटी है आप बहुत सेंसिटिव हो, आप लोगों की बात का असर ले लेते हो, इसकी भी कोई टिप्स हैं आपके पास? ये सेंसिटिविटी को पहले समझना होगा. सेंसिटिविटी क्या है? जहाँ पे आपके इमोशंस लॉजिकल नहीं रहते, रैशनल नहीं रहते. अगेन आई लिंक इट विद इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस जिन लोगों की ज़्यादा स्ट्रांग होती है, सेल्फ मैनेजमेंट होती है, उनकी सेंसिटिविटी का लेवल उतना ही डाउन होता है. तो यानी कहीं ना कहीं जहाँ पे लोगों को सेंसिटिविटी है क्या, अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, आपने ज़रा सी गुस्से से मुझसे बात कर ली या ज़रा सी और मैं उन जो इमोशंस हैं उनको नेगेटिवली प्रोफेसाइज करूँगी. मैं कहूँगी इन्होंने इसलिए किया, ये मुझे शायद पसंद नहीं कर रही, ये मेरे बारे में कोई इस तरह की थिंकिंग रख रही है. ये सेंसिटिविटी है. छोटी सी बात किसी की भी लग जाएगी. और मैंने इस सेंसिटिविटी पे लोगों को अपने घर बार छोड़ते हुए देखा है, रिलेशनशिप्स डिस्टर्ब करते हुए देखा है, छोड़ देना ही बिल्कुल देखा है. ऐसा होता है. टिप इसकी यही है, सिखाया भी तो जाता है ना इरम. आजकल अगर आप सोशल मीडिया पे देख लें, नो योर वर्थ, डोंट सेटल फॉर लेस, मे बी लेट देम गो, जाएं उनके लिए दरवाजा खोलिए, उनको पीछे से लात मारिए, निकालिए. आप सबको निकाल दोगे तो
کمپرومائز کیسے, وہ صبر, وہ کیونکہ no one is perfect, no relationship, no person has that ability to give you that emotional fulfillment. کہیں نہ کہیں اسے غلطی ہوگی. جب میں کہتی ہوں جب نبیوں کی بیویاں بھی ان سے ناراض ہو جاتی تھیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا. تو اگین اس کے اوپر بھی تو کام کرنے کی ضرورت ہے نا, جیسے آپ ایموشنل اس کی بات کر رہی ہیں کہ یار وی نیڈ ٹو سیٹ آور پریورٹیز, کہ کیا چیز امپورٹنٹ, کچھ ملے گا کچھ نہیں. ایسا ہی ہے. میں وہیں سے بات اسٹارٹ کروں گی. سب سے پہلے نو یور ایموشنس, اپنے آپ کو اس میں آپ نے مینیج کیسے کرنا ہے. دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے. جتنا دل آپ کا بڑا ہوگا, اینڈ اگنورینس از دا بیسٹ پالیسی. ہر چیز پہ رک کے اس پہ بات کرنا, اس پہ ریٹیلیٹ کرنا, یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے. ویری ٹرو. چھوڑ دیں. میں اکثر کہتی ہوتی ہوں کہ یہ آپ نے نا اپنے ہاتھوں کے اندر وہ گھوڑے اور لگاموں سمیت پکڑے ہوئے ہیں, چھوڑ دیں ان کو. سیٹ اٹ فری, لیٹ اٹ گو. وہ سانگ بھی ہے نا, لیٹ اٹ گو. تو لیٹ اٹ گو بہت بیسٹ پالیسی ہے. اور جب آپ اس کو پریکٹس کرتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم, یقین کریں کہ آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا. کوئی آپ کو آئے چھوڑ کے چلا جائے, کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کر دے, برا بہیو کر دے. لیکن اگر آپ کی کسی سے پرسنل اٹیچمنٹ ہے, کچھ جگہ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے, عادت ہو جاتی ہے, آپ کو obsession ہو جاتی ہے, ایسا ہوتا ہے. اٹ ہرٹس ونس دے, اس کو کیسے جانے دیا جائے. یہ بہت میجر مسئلہ ہے کہ آپ ایموشنلی بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں ونس یو وانٹ سم ون ان یور لائف, اور وہ نہیں ہوتا. تو پھر اس میں ہم لوگ ایک تھراپی یوز کرتے ہوتے ہیں, ایک لو سائیکل ایک تھراپی ہے. لیٹس سپوز اف وی ٹاک اباؤٹ اونلی اٹیچمنٹ سے ریلیٹڈ ایشوز لوڈ ونس کے ساتھ, اس کی ایک اسٹیجز ہوتی ہیں, 7 اسٹیجز. ٹھیک ہے, لو ٹو ان لو کی 7 اسٹیجز ہیں. اس میں پھر ہم کلائنٹس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ کیسے آپ, ایگریشن کی اسٹیج ہے, گلٹ کی اسٹیج ہے, ڈپریشن کی اسٹیج ہے, اس میں ہم آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے مطابق پھر تھراپی دیتے ہیں. لیکن ایک شارٹر ٹرپ یہی ہے, جب اسٹارٹ آف دا ریلیشن شپ ریڈ فلیگس ویسے بھی نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ بس اندھے ہو جاتے ہیں. بہت سی چیزیں ہمیں پتہ بھی چل رہی ہوتی ہیں, لیکن جب بندہ ایک دفعہ کسی سے کھا لیتا ہے نا دل کے اوپر, کیا کہتے ہیں اسے, کچھ لوگ بار بار ایک ہی سے کھائے جا رہے ہوتے ہیں نا, اس کا مطلب پھر وہیں پہ بات آ جاتی ہے کہ ایموشنلی ریگولیٹڈ نہیں ہے. آپ خود ایکسپلوئٹ ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کا استحصال, ایموشنل استحصال ہو رہا ہوتا ہے, بٹ آپ خوشی خوشی اس کو قبول کر رہے ہوتے بیکاز یو آر ان لو ود ادر پرسن, یا آپ اس کو یو بیڈلی وانٹ دیم ان یور لائف. ایسا ہوتا ہے. اس کی اگر ہم اسیسمنٹ کریں تو ہمیشہ یہ پتہ لگتا ہے ایسے لوگوں کے اندر ڈیسیژن میکنگ کی پاور بہت کم ہوتی ہے, ول پاور بہت کم ہوتی ہے, انٹرنل ریسورسز ان کے اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے کہ ان کو اس چیز پہ لے کے آئیں کہ آپ ایکسپلوئٹ ہو اس ریلیشن شپ میں. تو وہ اب میں پھر وہی بات کہوں گی کہ ان دا تھراپی ہم لوگ کلائنٹس کو, ایسوں کو جن کو اپنا یہ پرابلم لگتا ہے, اس کو اس مطابق کھڑا کر دیتے ہیں کہ ایگزیکٹلی. مطلب آپ کو میں یہ کہوں گی کہ آپ اس تھراپی کی طرف آئیں, وہ پھر بھاگتے ہیں محبوب قدموں میں کہ اس کا کوئی تعویذ مل جائے اور محبوب قدموں میں آ جائے. لیکن کیا ہوتا ہے, کبھی محبوب آتے ہیں قدموں میں, چونکہ میرا یہ پروفیشن بھی ہے, میں چاہوں گی آپ کو, کیونکہ سائنس اور ہم اسپرچویلٹی کو ہینڈ ان ہینڈ لے کے چلیں گے. ٹائم ہمارے پاس بالکل شارٹ ہے, لیکن میں چاہوں گی کیا تعویذوں سے محبوب قدموں میں آ جاتا ہے. میں پرسنلی ایز اے ہیومن, ایز اے سائیکو اسپرچوئل ہیلر, میں یہ بات سمجھتی ہوں کہ وہ ریلیشن شپ جس میں آپ کو تعویذ کی ضرورت پڑے, وہ ریلیشن شپ جس میں آپ کو اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیشن دینی ہے, لاکھ دفعہ وظیفے پڑھنے ہیں, اور یا اللہ پاک اس کو میرے نام کر دے, وہ میرا ہو جائے, میری ہو جائے, وہ ریلیشن شپ شارٹ ٹرم ہی ہوتے ہیں. اب میرا آ جائے گا شاید ایک آدھی دفعہ, آئے گا ضرور, لیکن پھر وہ لانگ ٹرم نہیں رہتا. اب میرا ماشاء اللہ اس فیلڈ میں 2004 سے میں ہوں, میں نے بڑے بڑے کیسز دیکھے ہیں جہاں پہ ہو گئی شادیاں, تعویذ بھی کیے, وظائف بھی کیے, عمل بھی کیے, ہو بھی گئی, لیکن پھر اس کا ڈیوریشن لانگ ٹرم نہیں تھا. اور وہ تکلیف میں ہی رہتے ہیں, وہ تکلیف میں, وہ پوری لائف ان کی وہی ہوتی ہے. مطلب کہ آپ کسی سے ملتے ہو, پتہ چلتا ہے جی بڑا رونا دھونا مچا ہوا ہے, اس کے بعد آپ 5 سال بعد ملتے ہو تو وہ رونا دھونا وہیں کا وہیں ہوتا ہے. دنیا چاند پہ پہنچ گئی, چاند سے آگے مریخ پہ پہنچ گئی, تم ابھی وہیں پھنسے. وہ وشیس سرکل ہے, اور وہ سرکل چلتا رہتا ہے. اب ہے. اس میں ایک چیز میں لازمی کہتی ہوں, جس نے آپ کا ہونا ہوتا ہے نا, اسے نہ تعویذوں کی ضرورت ہے. یہ بات بہت پتہ کی اگر لوگ سمجھیں, جو آپ کا ہے وہ آپ کا ہے, وہ یو کے, امریکہ یا پلانٹ پہ بھی ہوا کسی پہ بھی تو آپ کے پاس آ جائے گا. جو آپ کا نہیں ہے نا, وہ نہیں ہو سکتا. وہ آرٹیفیشیل طریقوں سے ہو سکتا ہے, بٹ وہ آرٹیفیشیل ہی ہوگا, وہ فیک ہی ہوگا. بالکل جی ارم, تھینک یو سو ویری مچ. آپ کے پاس اتنا نالج کا خزانہ ہے کہ میرے خیال سے یہ وقت ہمارے لیے بڑا محدود تھا, بٹ بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا. آئی ہوپ جناب کچھ ہمیں بھی اس سے جو ہے فائدہ حاصل ہوگا, اور آپ کو بھی, آپ نے بھی اس شو کو اتنا ہی انجوائے کیا ہوگا جتنا کہ میں نے کیا.